फ्रेंड्स नमस्कार ममता विक्रम गगनिया नारा को सब दरिया को काटे जालू आम सन्ध्या दी दिन छुट्टी है कुआड़े गलु चल टे सन्ध्या परिवार सौदा करके आसिया खुश आम भी खुश पकेट भी खुश शाशुमा ऑपरेशन होती तो मनटा हो समस्त जल्दी भल न हो जातु भगवान कृपा आपण मान कृपा गलुनु कहले कड़े कटिगला छुट्टी चलो कुआड़ नहीं जाऊच देखा आइलु रे बोले चल टे बुलिकी परिया टांगा नहीं पलैबा गरम बहुत रे भाई ए वर्ष गरम टे गरम हो तब टे वर्षा हो ए वर्ष गरम आ जाऊनी झाड़ तो पिट्टू गोरस मजी गया चलो तो ये कुआड़े हमको जम्मू आड़े नौथले आम जम्मू रास्ता जानू जा बुलू थबू ये पुणी आम जी रास्ता जानी चन्नी बनी आड़े जा पुणी कौटा कौन जानू ना बुलू रात सन्ध्या ये केतटा टाइम है टाइम 7टा हम देखो ठंडी ये कौन ये सदर बाजार है जम्मू कैंटो बुले देले कुआड़े पुणी देखो ये जम्मू भाई जम्मू आम जानिनु जम्मू तो खाली आके देखिया रास्ता से उड़ा बोले से आड़े हां बा तमे तो हैं से सदर बाजार टा और कौन एने रास्ता दी जाइथली डी बाबा है कि जाइछंदी गोलगप्पे गुपचुप खाए को उठी पड़ला धरा फास्ट टाइम जम्मू गोलगप्पे खाए एति बंद कर देले मोर सोईतला ये गरम होची आज काहे काम करनी गाड़ी गरम बहुत रे ये कांदा यार देखो गा अरे आइले देखा से जीव बाहर तो बाहर को नहीं जा नहीं खा नहीं से खाए गाड़ी कम खाए 10 टंगारे 3टा 20 टंगारे 6टा से 4टा 3टा दिन दौले एपटे देख गोलगप्पे फास्ट टाइम खाईदेलु जम्मू रे चल मीठा थला खट्टा मीठा झाड़ रे कुआड़े जाऊँ कौन कर जना नहीं हाँ कहते नहीं केत आम कुआड़े जाऊँ कौन कर जानी देखु जाम 7टा 20 7:30 है दिन देखु जम पिलाने खेलुंट पार्क जुआड़े बुलुंट आगे जानू आम जुआड़े जुआड़े बुलुचु गोटे हो खुशी हो चलिलु बारबीक्यू नेशन को जी एठी डोमिनोज केएफसी आम जानू केएफसी तो आम के खाईने केएफसी जाइए चलो सब अच्छी
ଆମେ ତ ନୂଆକି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛୁ, ପୁଣି ଏତେ ବଡ଼ ଜାଗାକୁ। ଲାଇଫରେ ବି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମର। ଚାଲ ଥରେ ଥରେ ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ କି, ଦୁନିଆର ଜିନିଷ। କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ, କ'ଣ କେମିତି। ଚାଲିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ହେଇଛି ପାଳନ। ବଡ଼ ହୋଟେଲ ମାନଙ୍କରେ କେହି ନଥାନ୍ତି। ଖାଇଲୁ ଆମେ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସିଟ୍ ଫିଲଅପ୍ ଖାଲି ନାହାନ୍ତି। ଆଗରୁ ତ ଆମେ ଏବେ ଆସିଲୁ ହେରି KFC ଖାଇବାର ଅଛି। KFC ବି ଆମେ ଖାଇନୁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଚାଲ ଏଇଆ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବ ଭାଇ, ଆମ ପାଇଁ ସବୁ ଫାଷ୍ଟ ନୂଆ ନୂଆ। ଚାଲ ଶିଖିଥିବା କଥା ଏମିତି ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇ ଦେଖାନ୍ତ। ସବୁ ଆସୁଛି ଯେଉଁଟା ତୁମେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବ, ହଁ ନା? ଚାଲ। ଆଉ ଏସବୁ ମୋ ପାଇଁ ପୁରା ନୂଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲାଇଫରେ ଦରକାର। ଚାଲ, ଯାହା ମିଳେ ସବୁ ଖୁସି ଖୁସି। ଏଇଟା ହେଲାନି ସେଇଟା ହେଲାନି, ନା ନା ସବୁ ଚଳିବ। ଚାଲ ଗରମକୁ ନା ନା, ଏଇଆ ମୋ ପୁଅକୁ ଜଣା। ହଁ ବସ ପଡ଼େ ବେଟ। ହଁ ନାଇଁ ସୁନା ନାଇଁ ବେଟ ନାଇଁ। ସିଏ କହିଲାଣି ଶୋଇପଡ଼ିବ। ସିଏ ଆଗକିନା ଜମନି। ଆଉ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ କେମିତି ମୋ ପୁଅକୁ ଆଜିକାଲି ପିଲେ ଆଉ ଦେଖ ଆକୁ ଦେଖ ତାପରେ ଠିଆ ହବ। ହଁ ନାଇଁ ଆମ ଘରରେ ବୋଧେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହଁ ତାକୁ ଆସିଲେ ପଚାରିବା। ତମେ ଆଗକୁ ଖାଇଛ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। କ'ଣ ତୁ ଛୋଟିଆରୁ ଖାଇଲାଣି ଆଉ ତୁ କ'ଣ ଆମେ ଖାଉଛୁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଏସବୁ ଦେଖିଛୁ, ସବୁ କରିଛୁ, ମନ ହୁଏ ସବୁବେଳେ ହଁ KFC ଥରେ ଖାଇବା। ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା, ଆଜି ମିଳିବ। ଚାଲ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। କହନ୍ତି ସବୁ କ୍ରିସ୍ପି ଇଏ ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ପାଇଁ। ଆମର ରହିଗଲା, ସେଠି କ'ଣ ହେଲାନି। ଏ ସେଟା କ'ଣ ହେଲା? ହଁ ସେଠି ବାର୍ବିକ୍ୟୁରେ କ'ଣ ପାଇଁ? 1150 ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ କହିଲି ସିଟ୍ ମିଳିଲାନି। सीट सब रिजर्व जोड़ जगह जीव रिजर्व टिके जीव रिजर्व सब रिजर्व सीट को सब रिजर्व ଏବେ ଦେବେ କେମିତି ହେଲାନି? ସରା ରଖିଥା ସିଏ ବାହାରକୁ ହେଲେ नहीं तो कुछ नहीं दूंगा, बता दिया मैं भाई साहब सेठी तो देखिकी माने ଥରେ ଥରେ ଖାଇବା କଥା କି ନା? खाया कथा जे ଏଇନା ଆମର ଟିକେ ନୁହଁ कथाटा होला सेटा इन खाया ये टिके रे नथिला। ये मो से देबो सुन ହବ ଭଗ ଯେତେବେଳେ ସୁବିଧା ହବ ସେତେବେଳେ ଆସିବ ଆଉ। तमे ठेस ଇଏ କ'ଣ କରି ପୁଅ ବରଫ ଏଥିରେ ଦେଇକି? ଆଚ୍ଛା ବରଫ ଦେଇକି। ଆଉ ଇଏ କ'ଣ? विंग चिकन ବାପ विंग ଏଇଟା एटा तो मैं जिंस ଏଇଟା କ'ଣ? मेयोनीज हाथ को पोछी कि